walk with God, when we walk in the presence of God, Believe that Jesus can heal you today, restore you today, open the door for you today. we receive restoration to the body. In Jesus' wonderful name we pray. So mga bula ba na weekend na naturangan na marama darubo nung nelewa. Ibe sa ibiti sa tini ka ba non da banua. Watalaki na weekend baro ngatu may sa buru so. And the miracles do happen. My television and Facebook. And program binagawa na bi mama ni tini kandua. May na moniti may ato sarti ko na siyang waraway. May bakan da sa durmati ko may na episode number 2, number 2 ni ko na episode number 3. Kabulang ito yung natuloy no bisa Simi wan bale so tal gasi simi bale akili butu kina and singo binanga ni kwa and romo de tuko kina na karo ni zakama na kalu ndake ni mbula ni primary school bula bana koro ndake ni mbula secondary school ka sama itu na tabata bisa ni kwa kenda sana duru masarani na ngauna sama turang ni obisa kina kawata lagi na wakai tal gasi kembali lebu tuko na tukuni alo karo ni zakama na kalu. Miracles do happen. Yeni bera nalako buana kalu ena masu. Coba nani mami kalu binabole mo na mataga ni singa dindai. Binabole mo na ndaki nimbula ke mami do duruma. Binabole mo turanga na kena biulu mo na kena binga kilo. Ke mami ke do sarabangan na linga muni. Balik ke muni na kalu do daka mana. Binabole mo na interview, binabole mo turanga na bosen no muni tamata. Biba ungeti, biba alonga ngataki, bindu simaki. Biba sar parong timai. Ena sing binanga ni kwa. Ena Facebook, kena television. Mendo kai mero ko minga kini ada muni ke mami masu sang sarana ada tani ada muni nga chisu nani mami turanga nani mami makambola amen terima kasih mi ko kadi bi bagai tal mai lambasa tal no taka nga bagadada nanomu taka ban dingin sen ragin bulo ko duru matiko mai taka ban dingin atau sarang ko sa mai tata kini bagai tal gasi. Na loba ni soko lotu na New Methodist Christian Fellowship. Ina pala mga slebu o baka sa mata kalisungan ang una sa au sa tiki bu modur may kinanawis. Ese ang sarangan ninduan na ituba au tuba na may membaleta na nung bisigan batak. Nabiso mi nga ni kuwa may oti nga ni kuwa. Membaleta na sigan batak kasi ang atal ninduan na nabudi. Siya ang atal ninduan na ituba itiko membaleta na bisigan bataka si dua naka au nanu mamitiki ni nunggu bakananan better basican matak na satu sudah nunggu taka salah ko na bisi mati na lomba ni tambang tayo bisa me ado ba nilay gimbuketikin ni dua na marama yo ko na marama go sa may tinanrutunang wani bale ni ko asyang mandangan ni tiko na nunggu bakananan no me upawa titiki ko sama yato nga nabi si mati nangaw nga ni takataka bikile nga nangaw ni takataka saya to nangaw na sambu ketikina sanggay manduan na non na itumbu-tumbu balete ni kwesusu nanduan na bubale turanga non na itumbu-tumbu turanga marama talanga non na itumbu-tumbu marama rosanga non na itumbu-tumbu ni nakautamay na mandua rosanga itu kuno ba endondo no mo sa pagawati takana turanga yan na puno ang may biso kinabandua me sa nanu me sa tauya bendo na bubale tauya bu ni bubale ko siya nga saranga ninduan na kay tu gaslew siya nga ninduan na ilabo na ngaw na kiro baka mau mantanga kina aung gay kire rendini nga me bulia na mama ni baka mau siya nga saranga ninduan na ka itu may na nanungumbula na ngaw na ubis kina mo sa may tauya butaka induan na nungububale sa may toseni na bigarabi o sa may taman rutunang wani may atabot yung manikua. Sa din. Kembali, nandragin bula normal tu mami bibi kanda itu okay. Amen. Libu nango na endo sena ni tuwa na tulong na bisikan ni mataka. Sa do yato na kanda kay tuba. Sena ni tuwa na mento tuba ni gina. Balita mo na uri gitu ng bula payalo. Bibu ke bikan dalam bula payalo balita ni suli bikan dan almo tua. Sandina. Endangan dero kina menta tuwa na nung bisikan ni mataka. Numital noa bakatalan gutal noa. Libu na baro tu menikua sa tu menikua. Tutu batake tu kan non dital noa. Yo bongo tan na lotu na bigara batake na klo na kau ni alo tamu ko re na kandi na kagli sumai. Na bisikan ni mataka. Ero ni baka binakataka na non de tuba. Sandina. Me na baka binakataka.
onde tutu ya na bune sa bibi ke na meta bakalutu takira na dorbo ke no nele na bi baluta ki nyu senta metu na bi baluta ki kenda na bi baluta ki melotunga ya o chisu ni no na reda na bi baluta ki to no kwa do lako ke por todo ko do ngele bi bakatise pelita ki merla no gutise peli o ko si vosi ko na lutu ko vosi na merla no gutise peli kembale me bakachisu na mbula weekend sa siningan bolo sa ko sarga iya ele bulo na kita lutu elo tumbal itu nga arsa do pala tu menon tangkase sa do nga nandra kini bula singa tamang agri na lali dala ko senga nindo nandra kini bula ni bakachisu amen iya kabida latiki na ka ko chisu do la kondo lebi be bakalutu takise kenda balbalindina do ngeli bakatise pelita ki meranongu tise pel amen ya na mula sa bibikin na program bango baltongo na program bango kau tamay na bimbi ni bula mamata wale na bimbi ni bula pakabiotini na bimbi ni ndo na ngoni kina tamani kina tinana na bimbi ni no na leo ni bon waindua kembala program ko sa wala ni miracles do happen go ndo na kay tarata kitiko mbuli ata kitiko mbuli bonotiko mbuli bonu mbuli tobotiko program go senga talindo na bonu mbuli kina na itobo kena bonua me bakalo me bakayalo mosa kanikalo kembali na lebunga ni program ela ko tiko na my television ko do bisuriti kina saraba may na my television balte mbudine ki no mubo na bakalo ni bula balte ke bakay senga na bakalo ni bula tiko abikendaro na buku ali bikendaro ya almatua we have the knowledge but we don't have the wisdom baltamo na ni senga ni mbuli dake ena kabakalo kana ndo ni same ke baka sintara na balko choba yo to balko ra matai ke sinyan ra bano ko choba yer sayan ro balko ni bakata ibi batu ya na ndaki nimbula kapaka kina na ka ko talno ta kamaya kana bibu ki bir baro chuma haleluya sa ta ba visa me to na 2008 ge iko ge ta kapaka ndo ni ding amen talno ta ka kina ba ko ser baro ko chuma na tabayado na 2008 na 2007 enduan nandendre kerongel kodru mabaka biotini saliado sarna batang ngende kero salina numo kero me kero sa bimbiu me kero sa wasinangone o rauna tangani ertu leba ke na nangone o rauna tangani ko engas dundu patake ko ngone dundu mero sangole mabiao rauna ele ro tigilo ma mero sangole bi pirandini bitinan raw yana runong dolu kabitu kero sarra ida sasang ni bakabalen na nero dakaka sasang ni marura na nero bula bakabal hindi naman ni kero ngarabi reti ko kaporman na non rabu bale kero ngarabi reti ko sutaban ndendre na tabuto na tao yan bisi nga yan na nero bula mananga kero kero marura na bula nero bubal salia din batang ndenge kero sana numa sarang mesa dabai kya na bubal balsa sing bamal bale na nungu tutu na puno ni dakaka sa sing ndre ni marroya au ge pakasabata kana bagya au ge ngiri na divisional police commander au ge kerker au kerker ke pakasar ni ndo na puno me sale si ndo ngakina mesa tiko ngama yo randini na station nga au tiko no yo mosa tiko mosa ngol sa sing ni kero wasinangone sa sing ni kero ya ndo na rum mikero sandu indi station sana. Melihat apa na 2008. The 2008. Au sanggali zakabay kendo na bakatulawa. Musanding kita kichisu kena menunggu turangan nunggu bakabula. Belata au sare da sasengatal na beka ke au nanuma mi buke na nunggu bula. Si buke na nunggu bubale au sare da sasenga ni dua tal na benua. Di naman tanay lapo na bisaw. Kero takata rorua. Kero sare da sasenga. Sasang ni pambal-bal. Melihat apa serangan 2008, kau angkat kabakin itu ada dingin-dingin. Nanti dingin-dingin utak kaban 2008, kaya baka ikut narongot na kini talonoa au bakambauta na dingin-dingin utak kaba, au siya walang ni dingin taka, au sa vasaurarata ki mo biso taka na nugubula. Mundingin taki jisu, menunggu turang. Kanunggu bulan. Balata au nanu mo yau ni sasang talindo na ka ureda raw. Be buka nunggu bulan me kero bilis tu bitale baka bigotini ortu nangone mertu maru takatale
na kai baka tokai na mula baka bubali ni tiko na au sana numo ya una dingin mo na taka pada tu e na rani koto mena mula pisau Himala sa you got no option. Yeah. sandina You got no option. Na nomurei ko sa sengatan nindu na sala. Ke baka ko na sini muri na sala ko ke na ngau ngo e na ngau na ya you sa tundo na sala bela tai. There is no turning back. amen If you turn back, then your family will be broken. Yeah. Ikong kay tawran ng dingin-dingin. amen Mundingin taki Jisu. Yan kung kay basi ka kina na miracle. Sama yung dami tong gobo katulad no bisa. amen Sama yung dami tong kay tal-talagasi. Sala ko abo gitu na kena pakai tabi. Balta ng dingin-dingin nga ako kata kaba. Yan 2018 ko. Kaya balsa sini na yung baki. Yung may release to ko na sala bila tayo ni 2018. Ana ba bili na kata kana kalo ni ko anding ita. Doon ay ulutang daw tukuni tuko kayo. Kako ni baka tarami daw lako sibiti ko na kalo. Yan ang dingin-dingin sarang ayuko. Iko taro na ngona. Kau bawa bota ni lele bora sasa tu mani ko. Lele bora rongo boso ni kalo. Era lagu ilotu. Ia merda kaban ang dingin-dingin na muna era may tao to kina. Nakalo na siya wando ni baka me baka sura rata ka indua. Me lagu batagi kwa. Okoe eroni dende kaini na tukunialo, eroni dende kaini na nonobosa, eroni dende kaini na kaita kaba, eroni dende kaini na weni abana. Ye na dingin sangai pakatau kina tamatayan do. Ya na buna gai tikukin nona bi bagarutaki. Nona bi bagarutaki murianga na dingin. Kembali, nindingin na maramaya me tara na tutuni sulu. Nindingin ko chairo me waraki kwa. Nindingin na dorbo ya mai pediseta me satudaki. Dine sari raitu na tamata. Kako Jisu tudaki. O koe me tudaki. Na kalo sinro mando ni daga mana wabo ke ko mete. Ndo tukunetiwa. You take the first step and God will do the rest. Kung ang dingin ya kasonang ngone sa katokan ni rawa. Yeah. Au baka sa mataka may lambasa na singo ba ni ko sali kadi bagay tal. Singa ni rawa. Yung sugod singa lebu ko sugumay na nung muso ko sugulot. Gaya kami ko sa anyo methodist. Meda ba tumay ni kuwa. Miracles do happen. Na daga man kanada na ko kaya biba kurumbuy taki mabali kaludo daga man. Na biba kurumbuy taki na kami bali kaludo daga man. Ya ni ngona e posto kino ko Jisu e kati ko kaya. Go na iba katakile no murila. Era bang bauta na evan. Rade murila te boro. Raposta kan bibo stanya so. Era tombika ng katalogi na matbasanga. Era kanya na kaya nga sara. Era sa kanita kina. Yan sabi mo sulag talaga na evan ko. Taka na mana. Amen. Iko rin italo no taga biki be rabaro mo tikuni kuwa. Sona ka ko iko reida iko saraba. Daka na kalu nangono ko sama i tostuki na magital talangasi. Sona kalilevu dato katu choba tsaire do bi marutaki. Se nona bi marroi se naka nona restoration en ambula matubale en ambula mabiotini. amen binakole bu gaslebu sandi nasara awasanga talanga ni namaka na dingin udakaba me tosu na linga ni turanga una kanga ubaka sa mata sa sanga tal ni do tal na option nanungu bubale sa natawasi yo onge baro bida tabali buna turanga na dingin udakaba kila ni sanga to raw sama yoti go tine na mbaki au reda na linga ni turanga ni toso kina nongu mbula, kina nongu bubale, na punoni nongu taka se na besanga tani mbula tabanga kitumbula kina banga bubale. Mai na rona undolu kawalu me adoba manikua, au rawani kai ni usanga banga ni bibutu nitaka. Na mata ini kale wetha ka ba resto takasaranga ne tumbula nga banga bubale. Hallelujah. Yana kau bia au bia banga mnebi nakataka. Ena sigale bunikua. Kipaka endua e barongo tiko mai. Iko lago duruma taliti ko nan rakini mbula au lago duruma. O rawani takataka me bakata kiau se ko tumbe ngapa na koro. Lago duruma taliti ko nan nende na nomu matabubale. Sasanga ni baka balembale na mbula baka bioti na nono to mbula ngone. Au bia tukunia lo takani kuwa. Kia sarau ni takapa na kalo kina nongu mbula me resto takana nongu bubale. O baka mbote ni rawata langa ni na takapa kina nomu mbula. Da kata lita kike pakali subi saranga mai na nero mbula baka bioti ni
me vakasarangan na ngau na kerusaga isota kina pangandua na puno ni takataka. Na bilo mani au kaiti ko na sikile buni kuwa sa awase na mama, sa lupa na mama. Sa awase na ngoni kerusaya ndo na rumu. Sa leyato na ngono sa kereki na buwana nungu lilu ni nungu takataka. Mi kerusaya ndo atalang anestesi ni dudui. Yo na kake vengo ngai dala. Di naman dari kotukina na nona ina kina teworo. Nimbaleta na rumbula makabali. Yo bawar binakataka na turangan na dingin-dingi kina dhawi kalaw au dhakaw na runon dolu kawalu. E resto taka nungu bubali me dhawa saranga benisi. Yana dhaka mana lebundundua. Immediately after I made that decision in 2008. Yana kau biya bawar binakataka ni kuwa. Au baka binakataka chiko na turang. E resto taka saranga na nungu bubali. E resto taka nuto umbula na ngone. E rua virau na ngone rau susu ngamai. Virau na non rau momoke na non rau ni. Kimambale na non rau attachment. Virau na puno rau susu maikina. Na ngauna ya kau saranga. Ia nakange na kapana kalau na ngauna sa resto kina. Rau talupa saranga mai na puno rau susu kina. Meru mai musita na rau mbula me adalo mai nikua. Ia nakau biya pada kata na turang. Ia na matai ni kalebu. Ia nakapana kalau kina ne tumbula makabubali. Sandena. Anda babli bina kabuana turana. Kendo na miracle lebu dondo, kendo na miracle bina kandondo mate menanga na matawali bina ngotomai. Ya na kando bina kakina na ku satu kuno na vida na program sauti. Ngona kain dua tanikina na mai television. Baka madala taka na values, baka madala taka na qualities, baka madala taka na family life. Bimbi tiko kina mai television. So na program baka ngo katarada ke se baka bulida dona vitivo, dona viti visa baka dona mindset. Positive, rawa, katumba, na atsibitaki, positive na attitude. Segani tiko kina na ririko, na rere, suka kimuri, na negative. Ana kaya au ndo tali taka kina na program elako tiko na mai television ni didi muri tiko na boseni kalo. Ko tiko na oti. Sibita na lima ndo na singa na program go. Dua na walu kina diwa dongo kenta utam tiko ngo. We mamani chini kan dua kina chini ka rua. Le ndo tale na dua kina rua, le ndo tale na rua kina tolu, ndo tale na tolu kina ba, le ndo tale ber na ngwane na kabi. Sasa kala kona vitu replay na mbongi. Sasa kala usara bima manchi kan dua. Nimber ni gale take over na TBN me na chini kala na midnight me ato sara na ono. Kembale endura station di sa vutu ni yau na bosa ni kalo. Ia bulu tu kina bosa ni kalo etiko kina na ka ko kai tingo. Etiko kina na values. Family values, marriage values, citizen values. Na kai baka sagaratu endura na matanitu. Na kai baka sagaratu endura na bonua. Etiko na bosa ni kalo. Ia metiko endura station me kambura katiko. Waka wasama kambura katiko. Sini singa tambole nga kambura katiko basiko. Usaka oti. E sibita tiko na lima, sibita tiko na vitu. En andore singa na kambura gitu na bosa ni kalo. Kembali mira baro ko tumai ke andore station mera promote ka ke andore station mera kawabu me bakani respota ka kinu matawal mai television. Hallelujah. Ni to seti ko ngana ka ka na kalo. Ando tale na ka rani tukunya lo ta ka mira baro ko tumai. E da ka na kalo. No na viso tabi, no na vi bagaro taki, no mula, ena no musa mai daga tiko. Waka tura no visa, uli no daga. Se ena daga vai tal ngase na lo manilutu. New Methodist Christian Fellowship. Amen. Bina bale bu gasile bu na kene karuanga au na numunga me na biba unge tikina ke ndua baro ngoti na singale bu ni kuwa. Matai resto ta kana bulan di no gubu bale kene karua. Sangai resto ta ko na ya lo matua. O eu dur na tabata ni bisa na tini kadiwa walu sanga bulu kawono. Au galisule na ngumbula na ruwa na undo lukawalu. Kimambale sarawonyo kila saranga na mbala buningo ni no butaka pa ko bisa. Mia to mananga no sangale biso takina no ngumbula na ruwa na undo lukawalu ndingi taki chisu me no guturanga. Resto takina no kumata bubale kena karua. Sangai wakasudu makina no ngumbula na ya lombatua. Mea toba na runa undo luka bitu, sianga nindo na kake tu maro erawa. Sandina. Na ilabu ni bisa mikete nga tawanga kina tanga didila. Sianga nindo na kaibula. Sa leyato na ngona, kito sa, kero sa lebito na baka biotini, sa oti, sa leisibi na rusa nga bulu, sa rusa nga bulu katolu na emba kina nungu takadaka, baka bisa. Sianga nindo na kairawa.
senganindua na property e boli rawa ia na runa undol kawalu na karuni kange takabana kalau kina neromula gai basu tu mabikira na yalo matua mana runa undol kawalu runa undol kadiwa runa undol katini kero sabuli rau kina indua na nero property go na property go na loma sarangani tauni onandi kero urei na kai takabana kalau kero sa kanga banga biutini kero bago ni binakataka na dingi kero takaba eda runa undol kawalu na kaya tungo na property ngo endua nan rau 5.5 na undolu nangona sama ibelu takikina ni woti ngana kana boli sa belu na ruanan rau 5.5 na undolu edan lobanga ni dona ngona legalak kero sama na binata bali na turang kero sa tinga mu me kero reda na liga ni turang sa to sundua sa resto takana ne robu bali kero rua na biso mi kero sando tarana bi madru kero sa reda ni sa pa kayanga e marui sarani kero sato sa ni misando na vale e vana bedroom e air condition na sitting room ge air condition na master bedroom ya na ka kero bebra bina takana turang sengola ngani ko ya sa kero boli ruana ne romo to ka chigui vale moto ka bo saranga rusanga mul katul na mba kina ne robi se senga saranga ni ndo na kai boli raw ya na ka kero via bi balonga ngata kikina ke pakai sengani chiko na yalo matua dina mandino daka tara chiko na ila bulebu o via challenge taka no bula da kalondondo nga rawani sulebi ken na yalo matu yana ka keru sampai bukan dina taka ka rawani vi ba yalo nganga taka challenge taka ndo bula yana ka ngita ka banene ro bula makabiti ge pakai sama taka mena runo ndolu kawalu me do meni ko na runo ndolu tin kawalu lomanga ni tin na mbake ndo na vale ge me belu taka na mbake sauti mena ndo na raw 5.5 na undolu ngai belu taki tal na sauti sa tolu nan raw na undolu na belu ni bale ruana moto kabu bo yana kai da kabana turang ena loma langa ni ndo na ngona legalek paga to to taka ne tumbule ni bale ge resto taka na loma tua sangai baba tukana ne robiso me maroi sangai ni kirure ni sa paka sangai yanga kirusa reida sarang mata na botu na kena yanga na ne ruda daka ena matintu kami vale terima kasih sonangona ndaka tu rani tu bakuroi isa tu na matu amen nangona urita kina 55 sangita nanu momenta kai tegebu ene la poni bakadegu nei la poni dulu mo enjoy taka travel saukina sala kali tegebu mbeka na farm sala kali tegebu mbeka na vale kasonangona na bi bakanu takina vale visa sena vale matei balu sena bi gamban quarters eroni baka matambo tagi ko moreda nakando dulu mo taka nung buising mataka ondo bakasa matakaliso elebu nanga una sale 5.5 sa bersaranga ni boli ondo no property ya itu tu bulu kau siliba sulut taba sen wala ngani taba taba no visa en bi tamba taka taleso ni sanga na bosa ni kalo e baka itu tu ya bi de indo meroni rei da basikita visi mataka ka sa ndona mbole lebu ko bomota ni na lebu na baro ko tumai mereka ko ni ndau tikebu enangone era sa le da bukina senga kita orang orang andaru tikebu kina daga ka sa tikebu talaga na nondaru daga sa ndu yana helo moto ya no ndo ngana kalu mbole ni rera bakana kalu ubaka sa mata ka bi kitu mata mata wale be wa bita dini kero vulian do nero property kero watinga na 1984 kero bulan na romo to kana 1985 one year later gai 1990 sempat tunga no na 1990 kero sa Tarabale amen Tarabale kero na property aure da tiko na yalo matua baltanga ni korera bakatu na kalo ngai la komai kina yalo matua na yalo matua ko ibagabuna mendari da basika tarbisi ni mataka dari da basikata nindona ngol kada na sini tiko na quotas dana dona siga dana reda kan ni na daba mai nambula kada reda tiko nindona siga na sana senga na bisomi ya na yalo matua kau kai tiko ni ko ya na yalo matua ya tiko bu ena no murere baka nakalo tiko ni yalo lebo mai tiko ni ko ena otinga ibita na mbaki na no munrau sulimbula no samai toso na new methodist aboli sarando na property resto tagina matawal amen me ado mai ni kwa e baka e toso da kitu na mbula ni barau na mbula ni
na marau na riki aru salamata mai na marau ki na riki baltongo ni sa mai pakatau ko takitiko nan raki nimbula sini kama balani ali na uli banua senga na uli banua lo ngamai e vivi ngamai nona le na uli banua ye kata sakila bina sartunga na buna na kauti kata kina na kalu menda thuru mana uli banua sena dangi uru kiltoni se serewa na kila ngakilo sena sukoma na wasawasa haleluya e vida na ngona iko lako tiko kina no mulako pagital talagase e tutal tunga kina no bibaru takina kalu ni bongo e rotu kene pana miniti roni ko talno takatali dona kaita kabana kalu kina no mumbula sindula muno ko les kina sindula muno ko lako kina ko redo tiko kina febo ni kalu ni sember ni bisau mena ngona ko thingo makina na mbula pata ke tisu kena bingra mena new methodist medo bochu mani ko ina wale mugaslebo katolunga ni kau bia tukuni alotaka na kaita kabana kalu kina no mumbula na ngona sa nakabakina ding na runo ndolu kawalu na kena katolu na kena pakabuti mai na yalo ni barong virtu nangone virau na lube ko ulu matu susunga virau na tumbuna e turanga e marama kena bisu sia take bale kena kilanga nindo e turanga ndo marama kena sana kilasaranga na dapa na priority bale yo sanga do musi tunga na longo ko ngone kendo lebu nangono ko talende ndre tunga yo reda na kageta kapana kalu ko ngone ni ko saranga ni kongo e tiko saranga mai bono watu na nona buli na kai bako tiko e bono watu baleta na nona buli yo obon binda katanga na turanga e ngone ndo mbese to ko ngone ndo ndua lebu ngone talende ndre lebu ngone sianga ni ndo wakadara kina na kai yo obon binda bale budan dingin dingin taka na rono ndo kamalu na kalunga ngai bisa utak na yalo haleluya kila ni lebu ngone ungarabira na ngone talendendre lebu ngone mosina ulungu na bosabira lebu ngone so ngone kete sando bia kame lokai lominisel so ngone sabina kati besa bilawai na nonda sanga me merabisau yo rede una tumbu nimba sulawa na binga una bakai tumbu tunga yo ongai rede na kai takapana kalu buana na lubengungo me ado menikua bisau takasaranga na nonambula tek saranga moko na nona kerebi uso tituno ko sana kauta tani nona talendendre ki na nona sekani do barong viso takana nona mbula pagatal ngaki no ko ulu matua na ngauna saranga ngo kitu keta baka bubale kitu sa lotu bata kete ci na ndora so so lutu yo na kale bota kabana kalungo indona takata biba kurumbita ki na awoti aulaku kina baka toli amerika na mata ini nongulako aulaku na kiana keru na karoni nongulako aule sunga mai biti mai madondonga gona daga biba kurumbitaki au rupe ni ngauna iko barra bikina wa ondingi te ko menu muturanga no mai bagabula endona kango ena tunga batike ko na benga ona kete au mai madondonga biti ngai tukuni bia mo lesutale au bona bina ta bale bunanga silebu ni rauti ko na nondo biba mbauti biau ena sona daga kamele buke kinana so lotu mai amerika o mai madondonga lesutale nangono sabuka kinana ngabuka ngai kabia una dobirto na hostess lo mno ngabuka o iko na yadonga ni meriko le lestel mai blete sengni bakatra iko le bada ndo ngai bito lestel mai yo na ngau na usa laku kina usa bondelo mango itu na ba na nuki tu ngabwa ke bakanda uya do bira na laku iliu ena nonda laku nga yo na laku ngo ndo tani ndo blete na ba blete u laku tiko ena daga ni kena bakali sunal meles bo natural na kau bia biba lo nganga tekikina au sombo ya ni Los Angeles orto tarungi ngame na immigration iko mai mada iko le mada videbite o tu le mada ondua orto tarungi o dabo mai takaba o barita ka virtu na inaki ni nongu lawa ni amerika gai tu na via orto you can go and enjoy your stay in america pio kan tu na kan mara mayana ka rawani takaba naklu au salis mai baka toli amerika au sa lesu mai baka duai australia au salis mai vanuatu yang bakingo au sana na magitali ci mala ko Israel na kangera ni taka banakalu ena singal buku hallelujah turang ken marama dorbo ken ngone lewa miracles do happen raki nimbula te mo kina bitar loko kina raki nimbula sa mai tapa to kina rawanga na lo manimbai ni kalu saro to mekana ndaw ni same lo manimbai ngo raw ci obo binaka do na singa na lo manimbai ngo binaka ke men do na undol na singa ena sanatan tapa tale ndende bi kada bio kan simene ni ko miracles do happen and only happen in the presence of God. Kito kuna tiko ni ko indo na casa berbang ni bisa na kalungo si koko tunga si tombal tunga ndel nuai sa bisa tunga na wai me wai
se raitunga na matamboko, se rongotunga na dindimara, malto utsiswe, alifa, e ome katalinga. Studio ngoi turaki, my television, we say, God bless you, and have a wonderful day, in Jesus' name. When we walk with God, when we walk in the presence of God, believe that Jesus can heal you today, restore you today, open the door for you today. We receive restoration to the body. In Jesus' wonderful name we pray.